چھٹی روایت عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ انه سأل عائشة رضی اللہ تعالی عنہا كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقال أتنام يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. آخری روایت حضرت امام بخاری چھٹی روایت جو کتاب صلاۃ التراویح کی آخری روایت ہے. ایک سوال کا جواب دینے کے لیے ایک مسئلہ بیان کرنے کے لیے لایا ہے. فضیلت معلوم ہو گئی نماز تراویح جماعت کے ساتھ اس کا پڑھنا افضل سمجھ میں آ گیا. آپ نے 3 دن پڑھائی اور آپ نے اس کی وجہ بتائی. آپ کے انتقال کے بعد وہ سبب نہیں رہا. اب پورے رمضان لوگ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, یہ سنت ہے. ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں آپ نے پڑھی. امام بخاری یہ آخری روایت لا رہے ہیں. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ام المومنین یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعت پڑھا کرتے تھے. اشارہ اس بات کا تھا کہ تراویح میں کتنی رکعت پڑھتے تھے. یہاں رک کر کے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ اس نماز کے 5 نام ہیں. ذہن نشین کرو. ایک نام ہے اس کا صلاۃ التراویح, ایک نام ہے اس کا صلاۃ التہجد, اور ایک نام ہے اس کا قیام اللیل, ایک نام ہے اس کا قیام رمضان, اور ایک نام ہے اس کا صلاۃ اللیل. یہ 5 نام ہیں. صلاۃ التہجد, قیام رمضان, قیام اللیل, صلاۃ اللیل, صلاۃ التراویح. یہ ایک ہی حقیقت کے 5 نام ہیں. اب روایت دیکھیے, سوال دیکھیے. حضرت ابو سلمہ کا سوال یہ ہے کہ ام المومنین بتائیے کہ نبی کتنی نماز رات میں پڑھتے تھے رمضان میں. کئی وقت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان, رمضان کے اندر کتنی رکعات پڑھتے تھے. سوال رمضان کی نماز کا ہے, رات کی نماز کا. جواب حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہے, ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ, کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ روایت امام بخاری نقل کر کے فقہاء کی ایک بات بتا رہے ہیں کہ شاید اگر ایک سوال کر رہا ہے فائدے کے لیے 2 جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں, اس کا جواب بھی اور فائدے کے لیے ایک بات بھی کہی جا سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ رمضان میں نبی کی نماز کتنے رکعت تھی. حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. ایک جو رکعت کی تعداد کا علم ہوا کہ 11 رکعت تھی, دوسرے یہ معلوم ہوا کہ تہجد اور تراویح ایک ہی ہے, اس لیے کہ غیر رمضان میں وہی تہجد ہے اور رمضان میں وہی تراویح ہے. بہت حضرت امام بخاری اور بتا رہے ہیں کہ کیسے پڑھتے تھے آپ. یصلی 4 رکعت پڑھتے تھے. فلا تسأل عن حسنہن وطولہن, 4 رکعت ایسے پڑھتے تھے, مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی, مت پوچھ کہ وہ 4 رکعتیں کتنی طویل ہوتی تھی. ثم يصلي 4 رکعت پڑھتے, مت پوچھ وہ 4 رکعتیں کتنی حسین ہوتی تھی, مت
लंबी होती थी। ثم يصلي ثلاثا फिर 3 रकात पढ़ते थे। तरीका भी बता दिया, 4 4 8 और 3 11। युसल्ली अर्बा फला तसअल अन हुस्नैन रसूल ثم युसल्ली अर्बा फिर 4 पढ़ते थे, फला तसअल अन हुस्नैन रसूल ثم युसल्ली सलात 4 4 8 3 11 कुल 11 रकातें इस तरह पढ़ते थे। 4 रकात कैसे पढ़ा जाए, एक साथ नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलातुल लैल मसना मसना, रात के बाद 2 रकात है। एक हदीस से इस बात को सबूत मिलता है, लिहाजा 2 रकात के बाद थोड़ा आराम करो, फिर 2 रकात पढ़ो, फिर उसके बाद 2 रकात पढ़ो, फिर उसके बाद 2 रकात पढ़ो, ये 4 रकातें हो गई। उसके बाद 3 रकात और पढ़ लो, चाहे वो 3 रकात वित्र 2 सलाम के साथ पढ़ लो या 1 सलाम के साथ पढ़ लो, जाए ये 8 दिन। हजरत हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह की है फतहुल बारी के नाम से, जो कई जिल्दों के अंदर है, उन्होंने तादाद रकात जो 11 है इस हदीस में, उसकी हिकमत बयान कर रही है। अल्लाह, वो हिकमत यहां से लेना होगा। ये 11 रकात तरावीह की जो नमाज है, ये दिन की नमाज है या रात की? रात की। दिन में फर्ज नमाजें कितनी रकात गिनो, फजर छोड़ दो, 4 रकात जोहर की फर्ज, 4 रकात असर की फर्ज, 3 रकात मगरिब की फर्ज, 4 4 8 और 3 11 होगी। तो दिन की जो नमाजें फर्ज है वो 11 है। लिहाजा रात की जो नमाज तहज्जुद होनी चाहिए वो इसके मुकाबले में 11 ही होनी चाहिए। लिहाजा रात की नमाज भी अल्लाह ने अपने नबी से कहा कि 11 ही पढ़ो, इसलिए कि दिन की नमाजें भी फर्ज जो हमने तेरे ऊपर की है वो भी 11 ही है, 11 रकातें ही है। लिहाजा तू तरावीह की नमाज 11 ही रकात पढ़। अब एक आदमी सवाल कर सकता है, फिर 2 फज्र, इसका जवाब यह है कि किसी हदीस में यह आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 रकात पढ़ी है। वो 13 रकात कैसे होगी? 11 रकात पढ़ने के बाद अगर फजर का टाइम हो जाता था, बिलाल अज़ान देते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़ के फिर दाएं अगर टोकन मिल जाए, तो लोग ये समझे कि 11 और 2 13, वो 2 जो है वो फजर की 2 सुन्नत है। लिहाजा फजर की 2 सुन्नतें मिला लो तो 13, और ये 2 फर्ज की नमाज इन 11 के साथ मिला दो, कुल रकातें 13 हो गई। 13 13 ये हिकमत बताई है हजरत हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह। मेरा ख्याल यह है कि इन हदीसों को सामने रखने के बाद अब किसी बहस की जरूरत नहीं है कि तरावीह 11 है।